Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Ifham Gaming. Kembali lagi gua akan melanjutkan dari game GTA Online ya. Dan eh, sebelumnya gua udah menjalankan beberapa misi juga yang ada di game GTA Online. Untuk saat ini kita akan mencoba melakukan misi yang kaitannya dengan motor club atau dari geng motor gitulah macamnya. Ini kita langsung aja keluar dari rumah ya, kita langsung samperin ke misi si Dax, namanya tuh Dax gitu. Nah ini udah beli motornya juga, udah cocok lah sebagai anak motor ya. Nah jadi untuk misi Dax ini oh ini nih, jadi sekedar info, si Dax ini adalah semacam ketua geng motor gitu guys. Dan sebelumnya gue udah nyelesain misi dari yang pertama sampai dengan keempat. Dari total ada 6 misi. Ini kita akan menjalankan misi yang ke-5 dan juga yang final yang ke-6 sekaligus ya. Sekedar info aja, jadi si Dax ini kan geng motor gitu ya guys, ketuanya lah. Nah kita tuh kenalnya itu dari temennya kita juga. Awalnya tuh kita mau ketemuan sama si Ron namanya. Nah si Ron ini dia salah satu circle dari gengnya si Dax juga. Akhirnya kita kenalan, terus ketemuan, ngumpul gitulah. Terus di misi-misi sebelumnya itu ceritanya geng motornya si Dax ini diserang gitu guys, diserang sama motor klub lain. Nah ini misi yang akan kita jalanin itu kayaknya kayak semacam pembalasan gitulah, pembalasan atas serangan-serangan yang udah terjadi sebelumnya di markas geng motornya si Dax. Ya kita bantuin, terus ya ngejalanin sebagai anggota geng motor gitu. Oke, ini udah sampai ya lokasi dari markasnya. Ini bisa berubah ya, normal. Udahlah. Oh ini ada yang mau join nih, apakah mau ikut juga? Bisa oke. Ada yang mau join ternyata. Ya, lihat ya. Adalah kita main solo aja guys. Oh ini ada nih satu. Oh minimal 3 guys ternyata. Untuk misi yang ke-5 ini minimal 3 orang guys. Gak bisa solo ternyata. Oke, kita coba invite lagi ya player lain, barangkali ada yang mau. Nah ini udah 4. Oke kita coba ya. Ini semoga teman-temannya ini player lainnya ini nggak ngetrol ya. Semoga mainnya serius gitu, karena kalau mainnya ngetrol kan aduh sayang banget gitu.
kayak rugi waktu aja guys. Oke, ini ngapain? Oke, gue naik motor aja lah. Hey, listen, I've sent you our location. Get moving, I'll explain more on the way. Tuh, ini ngapain lagi? Ayo. Ya, kita sebagai anak motor ya naik motor lah. Glad to have you on board, my friend. Temanya juga Find your soal motor. Understood, because we've got a situation here. Our intelligence department has identified some competition in the trip and balls business. Hippies, fresh meat. This whole state is infested with them. Once upon a time, Tuh kan, hippies were ini freaks satu back orang then. nih beban ya. These Tuh, cult leaders trying to get into the maju record nggak tuh? business. Now they've all got MBAs, trust funds, jobs at iFight. These fuckstains are corporate America in a stupid fedora, peddling watered-down acid like it's a fucking herbal remedy. It's everything we stand against. We've got to take them Ayo, out. naik I'm motor. already in position with a few troopers. Armed to the teeth, fully loaded. Ayo, I think I can control myself till you get here, but you better hurry. bisa gimana? Hey pal, Bisa ya? can you get out of the way? You broke no good son of a Bisa kali ya? Nggak mau naik dia, nggak mau naik motor guys. Nggak mau kepanasan. Lagian nggak pakai baju ya, nggak pakai baju, celananya itu mau kepanasan dia guys. Udahlah, naik mobil aja, tapi misinya bareng-bareng, kerjain showcase-nya juga bareng-bareng. Di sekilas di game GTA Online ini ya banyak banget player-playernya. You? All right. Let's pull the tread blocks off these assholes. Destroy every piece of equipment in those Especially tanks. Canavadores and light equipment that can be found in Afron. Yeah, okay. Oh, okay. You see, these corporate hippie fuckers are all peace and love until someone threatens their bottom line. Then the peace signs go away and the automatic weapons come out. Fuck 'em, fuck 'em, fuck 'em. Buset, Keep buset. it up. I want it all burned. Ya, langsung aja. Suruh ngapain nih? Destroy map. prick! Awas itu, aduh. Oke, satu lagi. Kita pakai mau. Okay, looks Hey, like we buddy. got it all. Now, phase Let's go 2. see him We're gonna on sell our the customers. Show 'em what a real trip tastes like. It's the double fuck again. Woo! We just need to find out where their delivery vans are going. They must have a log of their GPS somewhere. Maybe a van or a computer or something. Putih fan yang mana nih? Nah, ini nih. Once you know where the delivery vehicles are, track them down and let them have it. Me and the rest of the troop have got to head back to the freak shop. Make sure they don't try a counterattack. Malah gua yang ditinggalin guys.
gue yang ditinggalin guys. Oke, nah sorry guys, gue kira tuh satu lokasi aja gitu, ternyata jauh banget. Buset Pak. I found the details of their final delivery in amongst their shit. It's going to the Altruist camp. You know where that is, right? Head on over. You know what's at the top of this mountain, my friend? I mean, apart from the heavily armed cultists and their mansacks, I'll tell you, there's a new goddamn era at the top of this mountain. An age where we personally guarantee that every tab of LSD in the state is bona fide 48 karat fuck you up Yes, juice. Let's make it happen. Oke, awas ada musuh. Kalau menghadapi musuh yang pakai mobil, itu harus sebisa mungkin kill si drivernya guys. Kayak berhenti gitu mobilnya. Jadi di sini ya. Buset, Pak. Ini model apa lagi coba? Motor lewat rel kereta api. Gara-gara ini nih, gue ngikutin si dia nih. You know the Ultras. Balls out, no Wi-Fi kind of people. There's a lot to like. But if they're in league with these half-baked hippies, they go down together. Dan gue baru tahu untuk misi kali ini ternyata kita bukan nyerang motor yang kemarin nyerang guys, tapi ini kayak nyerang satu kelompok These disebut guys are dengan serious. Alturis. Just pull the vans and slide out of there like a shit Alturis after tuh some ya bad coke. kelompok random gitu lah yang percaya alien ya seperti suku-suku Maya gitulah kalau di dunia ini. Ini udah dibantai juga nih musuhnya sama wah. Cuman kalau main bareng gini guys, nanti pendapatannya bisa dibagi empat. Jadi ya bagi hasil gitu guys. Sounds like a big old chopper. Can't leave that kind of thing in the hands of the enemy. Bring that birdie down. Kayaknya gua nggak usah ngapa-ngapain juga langsung Into the bone yet again, mat ya. fresh meat. Get yourself out of there and I'll call you. Teman-teman kita pada jago juga semua.
Lift the arc tuh kan, gua belum nembak, udah selesai. Sebagai motor klub, gua melestarikan motor aja. Wait for your team to lift the out to the scam. Pun lama banget ya. Malah mati, coba ngapain ya? Ceritanya mau ada oh. Oke, nice. Gampang sekali guys, karena untuk kali ini kebetulan dibantu temen lah. Jadi ya sangat gampang sekali untuk menyelesaikan misinya. A few moments later. Oke, gua skip aja ya guys supaya cepet. Ini kita udah kembali ke markasnya si Dax ya untuk melanjutkan misinya. Yang ini yang terakhir ya sekarang ya. Play First Dose of the Rails. Biasanya kalau yang terakhir nih yang paling seru guys di antara semua misi-misi sebelumnya gitu. Kira-kira butuh ammo apa aja? Oke, nanti aja lah. Ini gua close aja ya, Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. biar mainnya solo aja. Oke, kamu lihat aja ya sebelumnya ya. Concurrent session. Tadi siapa ya? Udahlah, gua mau main solo aja. Biar berasa gitu menjalankan misinya. 11-6 off the rail. Oke. Ngapain nih? Go to my legs. Alright, Apa shopping kostumnya trip. kayak gini ya? Get your coupons out and head over to Humane Labs. Itu jadi kayak jadi clown gitu guys, di badut gitu. With those peace and love losers gone, we are on track to take over the whole industry. But we might need a few professional grade precursor chemicals for the old lab setup. What's a precursor chemical, Dex? Oh, great question, Fresh Meat. I got no freaking idea. But I'm gonna hand you over to my personal physician for the nerd stuff. Lab Rat, get over here and tell Fresh Meat what a precursor chemical is. Hey, this thing on? Okay, my friend, precursor chemicals. The building blocks. I'm gonna spare you the lecture on organic chem and just say acids, not meth, you know what I mean? You need more than a grocery store to make the magic happen. Most of the chems are pretty rare and they're on the government's blacklist. You can't Di buy them pinggiran without the looking over your shoulder. di ujung So, pulau we gitu ya, gotta steal them. ujung daratan. That's right. And when it comes to high quality federally prohibited Karena chemicals, waktu di Humane Labs is the only di store in town. story Now, mode here's di kind of GTA 5 personal ini smacking tools, right? pernah gitu Once you get melakukan through misi the yang door, we're gonna need some kind of intel on their inventory. misinya itu Send a pic to Lab Rat, ada and terjadi take it from peperangan there. di situ. Oke, ini lokasinya cukup jauh ya guys. Human Labs tuh jadi kayak markas, bukan markas, semacam laboratorium penelitian gitu guys. Jadi orang-orang di sana tuh pada pakai baju saintis semua guys.
saintis yang mungkin ya meneliti sel atau meneliti antariksa mungkin, atau sedang melakukan riset adanya berbagai kemungkinan adanya radio macam-macam lah. Aslinya cukup jauh juga guys. Semoga aja ini misi yang terakhir nih pendapatannya besar gitu, karena misi-misi sebelumnya biasanya yang terakhir itu pendapatannya yang paling tinggi guys. Once you're in humane labs, hack your way in. Needless to say, the shadiest shit state-funded biological research lab is well guarded. Stay low if you can. Seperti biasa ya, kita coba menyelinap dulu. Ya, kita udah siapkan pistol yang ada suppressornya. Ini jangan sampai miss ya. Oke, nice. Jangan lupa juga sini ada beberapa kamera ya. Sepertinya kita kamera juga harus tetap dimatikan. Oh itu. Tapi kalau misalnya gua matiin kamera, apa akan terjadi enable alarm apa enggak ya? Coba aja ya. Oke, aman guys. Berarti si kamera ini tidak terhubung ke sistem alarm yang ada di lokasi ini guys. Pokoknya jangan sampai terjadi hutan aja. Kita coba usaha menyelinap, karena kalau udah sampai terjadi kegaduhan kemudian alarm nyala, udah repot pokoknya. Ini kita harus ekstra hati-hati ya. Ini sepertinya ada petugas di sini. Aduh, mojok sekali guys dia. Sepertinya gua coba ambil jalan lain. Coba guys. Wah, ini juga lumayan repot ya, karena ada petugas yang ngadep ke sini. Mana dia? Oh, itu ada di sana. Wah, mana ya? Coba jalan agak jaga jarak dulu. Ini jangan lari juga guys ya, karena kalau lari itu akan terdeteksi suara langkah yang bisa mengakibatkan kecurigaan. Oh itu petugas. Coba matikan petugas yang ada di sini. Nice.
Dan begitu kita bisa lewat sini. Oke, ini sepertinya ada petugas di daerah sini. Sebelah kiri. Oke. Kayaknya kita harus agak mundur dulu. Karena kalau ketahuan ada yang mati, udah ini langsung alarm ini bisa langsung nyala. Kayaknya harus dimatiin deh. Siapa ya? Karena dia jalan-jalan terus. Ketahuan guys. Ya, iya udah kita perang aja. Itu gara-gara si scientist tadi tuh, dia notice ada yang terbunuh, langsung dia notice. What the fuck am I doing? Ini di game di misi yang story mode juga kurang lebih mirip kayak gini guys. Kita harus masuk menyelinap pelan-pelan. Iya, kalau sudah begini ya sudah, kita bereskan aja guys. Pipet ini mana ya? Di bawah. Ini harus hacking dulu ya. Oke, kita masuk menyelinap. Oke, mereka udah notice guys. You in? Cool, just remember the plan. Find some intel on their stock and send it to us. Drop it! My partner's Weh, apa ini? Gila. My partner's down! Dick. Help! My buddy's show's over, asshole! You fucking idiot! Tapi kalau misalnya benar-benar menyelinap itu kayaknya agak susah guys. Karena ketika ada yang terbunuh, kemudian ada tugas yang notice, kan sama aja jadinya guys. Kayak gini. Piece of shit! Oke, sebelah kiri ada. Oke, nice. They shot my buddy! Help! Source reloading bay for Oh no! I think Frank's hit! ini untung difficulty-nya itu normal. Biasanya gua kayak yang hard guys. Karena kalau yang hard tuh bener-bener menantang lah. Kan gue bisa beberapa kali mati gitu.
Tapi entah kenapa tadi gua nggak bisa ngedit di tulisnya. Udah harus normal. Kita coba di sini. Bisa. Go to the loading bay. Search the loading bay for intel. Ini udah kostumnya badut begini. Larinya juga benar-benar kayak badut ya. Apakah kita harus naik? Atau mungkin ke sini? Coba. Search the loading bay for intel. Oh, oke, ternyata ada di sini guys. Gua cari-cari, ternyata ada di sini. Take a photo of the human labs inventory manifest. Ini kayaknya mau dikirim ke si Dax. Oke, udah dikirim. Hell yeah! Lab Rat says we hit the jackpot. There's a bunch of the chemicals he needs all crated up. Grab them. Kita tuh kayaknya mau ngambil barang-barang kimia gitu guys. Chemical bottle, oke. Terus ngapain lagi nih? Foto lagi. Ada. Kita coba yang ini, yang tengah. Barang curiannya tuh udah agak lain ya guys. Bahan kimia, coba buat apa ya bang? Apakah mau diproduksi menjadi uranium ataupun radium, diproduksi menjadi bahan peledak nuklir barangkali? Okay, screw the jackpot. Lab Rat just found the mother lode. There's a bunch of super pure precursor chemicals heading south on a train, along with this pretty rad looking truck. Keep grabbing what you can. I gotta come up with a new plan. Apakah di atas ini? Oke, ini ternyata. Oke, udah terkoleksi semua ya. Attention team, we have a new plan. We're gonna stop that train right now. And by stop, I mean we're gonna cause a massive fucking crash. A
I'm sending you the location for the switching station. Get there as fast as you can. Kok kesini ya? We're only gonna have one shot at this. You're gonna have to beat the train to the switching station and pull the lever. That'll switch it over to another track, and boom! Spoils the wreckage! Woo! Reach the switching station di prototype. Mana nih? Ini agak jauh sekali. Oke, sabar. Find distance. Kayaknya kita mau mencegat kereta gitu. Choo-choo! This bitch is going fast! Waduh. Oke, cepat. Hati-hati di depan ada musuh. Oke, ini keretanya ini udah deket ya. Kita harus buat cepat menuju ke lokasi sebelum kereta datang. Kita coba jalan terus saja. Ayo. Mana nih? Naik. Ayo buru. Yes. Langsung pindah jalur dia, guys. Apa yang dibicarakan sidak sih? Fuck yes, you did it! Okay, first things first. You're gonna need some tools to open the shipping containers. You're right by a quarry, right? They gotta have something there. Find it, then get over to that crash site and loot your little head out before the guys with guns show up. Still fucking south from the tool bank. Waduh, ini rame sekali. Bentar. Belum siap. Oh, mereka nggak pakai pistol guys. Ya udah, kita pakai bawa barang. Tuh. Oke. Go to the crash site. Shit, berarti kereta yang tadi tuh disesatkan gitu guys, langsung terjadinya crash atau ini agak psikopat juga guys. Jadi memang untuk game GTA Online ini kecil dilarang nonton. Wah, ini apa lagi? Kayaknya kita harus tutup aja dulu. As soon as you're there, start cracking shit open. The only chemicals on there are the ones we need. Waduh. Go, go, go! You know, I'm looking at this manifest and I'm kind of impressed at how many biohazards they managed to get onto one train. Don't stand in any weird sludge for too long, okay? Might burn off your toes.
helikopter kita mungkin hancurkan dulu ya helikopter I don't see him. karena repot sekali guys. It's on now. Terjadi tumpahan bahan-bahan yang We lost them. ini apa ya? Aduh, iya bener kan, darah gue berkurang guys. Injek bahan-bahan itu kayaknya ini dah bener uranium ya, bahan radioaktif kayaknya. Slit the hook. Too bad. Come on, give it up. Oke, kita You coba ass. iringannya kita lihat sini dulu. Kayaknya ini harus dibuka bagaimana? Wah gila, radiasi guys. Udah radiasi, ditembak pula. Ini ya cara kita dulu. Sih. Oke, kita begini. Coba satu lagi. Ini entah apa, uranium atau radium gitu. Sepertinya. Oke, sini. Waduh. Wah, udah kalau ada helikopter repot guys. Buru, woi, musuh. Dah. Hey, I gotta reload. Yuk. Sebelah kanan, ada dia. Oke, cari dispatch. Ada helikopter lagi guys. Waduh, gila. Ada musuhnya. Mana? I'll kill you. Hey, I need to reload.
Oke, let's go 2 lagi. 4 lagi maksudnya. Oke, cepat. Ini kalau bahan kimia udah tumpah seperti ini, sebenarnya bahaya guys, karena efek radiasinya itu bisa menjular ke beberapa area gitu. Hey, ass face! Oh, shit, dude! Get behind something! Anda tidak dulu. Right! Oh, yang ini belum ya. Oke, ada. Mana ya? Oh, jangan habis sini. Oke, nice. Gampang sekali guys. Kalau mode normal ya musuh-musuhnya masih bisa diatasin guys. Tapi kalau udah mode hard, nah itu lumayan lah, sangat menantang dan ya bisa jadi mati berkali-kali gitu. Oke, collected mechanical kill. Grab that truck thing on there too. The blueprints Kita look kabur aja. insane. I love it. Do you see what I see? Ternyata masih Because belum I guys. see a drug lab on wheels. Oh yeah. Still the brigade. Oke, kita beresin dulu yang ini. Oke, 2 lagi. Kiri kanan ada. Tuh lihat guys, kereta yang tadi kita sesatkan akhirnya tabrakan guys sama kereta yang ada di depannya guys. Psikopat itu kah kita? Waduh. This is gonna be fucking awesome. Drive our new mobile lab right back to the freight shop. Waduh. Ini entah si Dax ini mau bikin clear atau menggunakan bahan-bahan kimia seperti ini. Ini belok. Oke, yes. Let's have a search. Oke, hati-hati di depan ada musuh. Aduh. There's Merryweather. 2 nuggets from the same turd. Just be sure to wipe your ass, okay? Sebetulnya kalau kita main bareng teman itu lebih enak lagi guys. Jadi yang satu fokus ke driving, ke nyetir ya, yang satu lagi fokus ke nembak seperti ini. You fucking idiot! I gotta reload!
Oke guys, gua skip aja, lanjut kita mati yang dari jalan sini yang tadi. Ternyata mode normal itu lumayan guys, karena ya memang kita mainnya solo. Mana Pak? Where there's humane labs, there's Merryweather. 2 nuggets from the same turd. Just be sure to wipe your ass, okay? As soon as you've lost him, bring everything back here. I can't wait anymore. Biasa ya, kalau kita lagi dikejar-kejar seperti ini, NPC ini mendadak pada menghalang-halangi gitu guys. Ini mobil yang tidak bisa kencang tiba-tiba menghalangi dan semacam lah. Gotta be worth the investment. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di lokasinya si Dax. Oke, Couldn't have done it nggak better selesai juga myself, guys. friendo. Oke, nice. Apakah? Ya, 10.000 doang guys. Padahal effortnya kita luar biasa ya guys. Dapatnya cuman segitu doang guys. Ya, cuman dapat pengalaman mungkin ya. Pengalaman masuk kembali ke laboratorium yang sangat dijaga ketat. Kemudian tadi kita menyaksikan ada beberapa bahan kimia yang kita curi gitu guys. Dan ya ternyata untuk di misi ini di luar ekspektasi gue guys, karena gue kira akan terjadi peperangan antar geng lagi guys, dan ternyata seperti yang udah kita lihat bareng-bareng tadi, misinya adalah berurusan dengan penelitian, berurusan dengan laboratorium. Ya bisa jadi yang kita curi itu tadi adalah bahan peledak atau apa, Alright, we've officially entered the big bisa jadi leagues, my uranium friend. atau And this truck you stole, we just radium, need a few entah things to see about flipping it into a mobile goddamn Ya, acid lab. It's genius! nggak tahu juga I've mau sent you the ngerancutin locations of some mau warehouses. diapain. Raid any one of them you Bahan like, peledak and bring the itu. supplies back to the freak shop. You remember Yang pasti Mud, kita udah Lab Rat's menyelesaikan misi assistant? ini, He's going to set the dan whole thing up, then ya move in cukup seru full lah. time as your new Meskipun tadi chemist. Let's get this show on the sempat road. mati ya, karena ya my bad lah. Sulit kalau main solo, ya risikonya seperti itu guys. Tapi kalau main bareng temen ya risikonya mungkin teman kita pada ngetrol atau kurang serius mainnya, ya plus minus lah. Oke, mungkin cukup aja untuk sesi kali ini guys, untuk misi kali ini, dan sampai ketemu lagi di misi-misi seru lainnya. Dan jangan lupa ya, like, share, and subscribe di channel gua di Ifham Gaming. Oke, sampai ketemu lagi ya guys. Bye bye.